tarbi amahano bude khushi bra mon digna pohate digna tarbi khushi ba amar reverend p chilya amahan the dedication dar kori diblu mata nishna tarbi amahano de hadu tarbi khushi ba amar pastor Nola town practitioners amahan ge into meeting placing hope on meeting prarthana kori se khushi paise aro amar NDTV region person Mr. Ben NDTV area person Mr. Lamthai aro amar woman wing laga person bra lagina woman wing khan yadi amar party leaders posti bra area aro aman division aman NBF division koi thaki division de thaga area de thaga amar leader khan amar party leader khan aro ami ki murum gurina aji jama hua khan sob ke isor nam de thanks diya je aro सबसे आगे तो ईश्वर नाम पूजा करे আজি इतु प्रोग्राम तो आमी हमार एरिया मानु के आमी निजुर जाएगा ना मीटिंग एकटा लोगे ना अलग अलग पार्टी था गन NDPP लगा NCP लगा BJP लगा किमान हमार 56 कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग कोरिनो पार्टी था जो कन सब जमा करेगा ना की निमित्ती আজি मीटिंग माती से उधने चलन बड़ा कोआनिश ना की निमित्ती NCP दी थका तो NDP दी आये इधर क्लैरिफिकेशन जी बोलने में अब ना हिंदी माता है अमी हमार लगा पॉलिटिकल जर्नी इलेक्शन खिला शुरू हो गया আজি तक किन्ने का खिली के ना आये से अपना बेसी मानो जाने कोनो बातो ना जाने থাকে আমি অলপ খাতা বড় এটো কইলা বই দিলে মন আছে আমি আমার 56 অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি পাবলিক বড় 2003 NPF অফিশিয়াল ক্যান্ডিডেট হই গনা কন্দেশ করাতে আমি ওলাই দিছি Ola first Ola Dinbra Amigi cabinet minister. Aro 2008 ti aro NBF te khilis. Aro Abnandra Amigi Ola dis. Aro cabinet minister. Aro 2013 te khilis NBF ti. Aro bhi Abnan Ola dis. Aro bhi cabinet. Election आरो आए से 2018 थी अम्माखानी ओलाई बले भाविसले अम्माखानी ओलाई दिया तो ईश्वर ठाई ईश्वर लगा आगोती अम्माखान नबुंगजा अम्माखान पापी अम्माखान ताकि फल न पाएगा ना अम्माखान काम दी की बात देखिए अम्माखान के अलग हिलाई दी 2018 थी अम्माखान गिरी जाए itu भी bangsa ut brahe aman evaluate kurise itu kini menti kini ko hoise no study kurise ut prado online lagi aman brahe marilwane aman ki yati chingis hole bhi kon chidi se bhai aaye BJP de tar bhi ruling de thaki jaye Amar area nimiti isor brado kita bhi chara nahi amar area ke morun gurado amahan logu de thaga tar kita bhi amahan ni chara nahi enaga hoega na 2018 to 23 tak amahan race kore itu 15 साल
development nemede minister bohigana bisi khili saisi de district wise yeso ke thanks din aru khushi ba district kili mangi development nemede mangi ida development hasuro is de kam contract ola ase amahan koribo na bare ওই হিসাবে কন্ট্যাক্ট করব লাগে আমাখান হাতে আমার হাত দিয়ে পয়সা আমি বি করব না পারে আমি মানব বিধি আছে তো কন্ট্রাক্ট কাম ডেভেলপমেন্ট এর নাকা আছে রে পাল প্রস্তাব তো 2018 তে আমাখান হারাইছে 2023 তে পাবেছে আমাখান পলিটিক্যাল scenario situation Nagaland de alok change ho jay amahan NBFT thaga to amar sathe khan 26 jon bolai jay NDDP de etu ki nemedi takhan bolai je ho le pabe study kore ami ekta answer pai oh party bi phal party thakibo lage আৰু পাৰ্টি লৈকনে যাব নেমে লিডাৰ ভাগ হ'ব লাগে আমাখান আজি NBF বিয়া হৈ যাতো লিডাৰ খান বিয়া হোৱা পৰাহি পাৰ্টিটো ছাৰি ছাৰি ন পলাই আছে MLA খান এইটো দেখি না আমাখান NBF টি কন্টেষ্ট কৰিবলৈ থাকাতো ইন্নেগাহি থাকিলে তো আমাখান নহবো NBF the condes করে চিঠি লেবি অপোজিশন হবো এটো রুলিং করি কিন্তু বি আমার নবংজি অপোজিশন হলে আমি কি খেলাবো আমার পাবলিকে কি দিব আর নলাবো বি পারে NBF ছাড়ি বলে মন নাই হলে বি আমি লিডার হি সবসে নাম্বার 1 তো লিডার ভাল হবো লাগে আমি লিডার বিছারা দো আমাখানা ডক্টর নিভিউরে তার লিডারশিপ মানু বলাই আছে মানু তার লিডারশিপ তার পিছিয়ে যায় আমি বি একই লোক দিয়ে কাম করে না আছে NBF তার NBF কি রে ছাড়ি যে কলেজ তার 2018 দি তারকে NBF থেকে দিয়া নাই তো itu berai dar chari se to se ko na NBF pia ase ko chara noy to ami man CM gori na NBF logi na bokhi na ha do ami ki bi ticket na dile ami ken na yari thagi bo bodu da NDP bi jai jai se de to tar 2018 NDP jai ne khela to tar party major na ab tar CM ho jaye तो हमें भी हमार पब्लिक हमार एरिया तो डेवलपमेंट गुड पाए ताकि ले जाबले मन और लीडरशिप कौन फला से ताकि हमें ले जाबले मन আজি नागा मानो होय सब मानो पैसा थाका खान सीनियर लीडर्स खान चीफ मिनिस्टर को बेसी मन होने बे থাকিবो কিন্তু আমি স্টাডি করা দো আমি বুঝা দো আমি भी नागालैंड दी political idea da lok to senior hai real chari gana idea da itu hile chief minister itu hile follow hile idea da ami pa nai de itu gole kono ba to bia bobo hile bi hosa kotha ko ba lage politics te real no hile naga mano loi jable alok itu time de alok leadership कमजोर हुआ देखिए नागा सोसाइटी तारी को बीमार न हले तो तारी থাকিব লাগে तार থাকিলে ही नागा मानो लोग आके दे जाओ बोले আমি বুঝাবরা আমি রি পিছি দিয়ে যাব কই না আমি তার কি টিকেট মাগিছি 2023 তার কইছে লোন
আপনি আমি গেলে বাবা সাথে বেশি খুশি পাইছি এগুলো কাম কিন্তু আমি আমার এনডিডিপি থেকে দিলে না পারে দে बीजेपी के फ्री बोल अलायंस कुनाले जामा तो बीजेपी एमएलए থাকা দে बीजेपी দেখে থিল আমি নকলাতে হলে बीजेपी আছে দেখে দিব না পারে হইলে বি আপনি একটা দে কন্ডেন্স করবি দে আমি রাস্তা দেখাই দেব আমি কি এটা কথা বেশি এটা ভারী বি কইছে কিন্তু ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದು ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿಸ್ಕೊನವಾದ ಕನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ থাকে আমি খেলেছি এনসিপি থেকে দিছে আমি মঞ্জু হওয়া হবে নয়তো স্বপ্নাতে বি নাই কিন্তু তার লিডারশিপ লোকতে আমি বিশ্বাস হয়ে যাইছে কনফিডেন্স আছে ভাল হবে বিয়া হবে তার পিছে দিয়ে হারিলে বি চিঠিলে বি তার পিছিয়ে থাকে বলবে না আমি তিসিন লগে না তার মধ্যে লোক পাই যাইছে তার কি কব মানে পাবো নিজে আছে আমি মানে কিন্তু চিঠি যাইছে কিনেকা খেলিছে সব মানবরা জেনে আছে না যদি থাকা কোন বি গলতি নাই बीजेपी खान भी गलती नहीं एनडीपी खान भी गलती नहीं हमार एनसीपी खान भी गलती नहीं ऑफिशियल अलायंस था किसी बीजेपी और एनडीपी तो ऑफिशियली पब्लिक स्पीच भी गोया है एनडीपी खान तो बीजेपी के सपोर्ट करेंगे एनडीपी कैंडिडेट ने थका जगह दे और बीजेपी खान एनडीपी कैंडिडेट थका जगह दे बीजेपी खान में एनडीपी दे सपोर्ट करेंगे तार खान ऑफिशियल दिखा है तो था तो किंतु पॉलिटिक्स छुपाई न भी तो साथ है हमार एनडीपी थका खान हमार लोग भी कौन था कि तार खान भी राइट है तार खान एक गलती नहीं तार खान लोग भी चु तादी पूरी भी दे तार खान में की कोई से तार खान जाने अम्मी जाने तार खान हायर आप की इंस्ट्रक्शन दीजिए इधर से अम्मी के सपोर्ट की जीती अम्मी सब की खुशी पाया से आज ही तो हमें ऑफिशियली एनडीपी दी मर्ज हो जाए डॉक्टर ने फिर लगा लीडरशिप मंजूर हो गया और ये तो भी एक रीजनल पार्टी आसे नेशनल पार्टी न है नागा पार्टी आसे कोई ना खुशी हो गया ना आत्मा फिजिकल सब आई जाए दे तो आज ही बड़ा आमी एनडीपी हो जाए यदि थाका सब मानु एनडीपी भी हो दे आज ही बड़ा अलग अलग कौन भी न करबे पुराना एनडीपी अनुदन इतु को ना एनडीपी आमी होइसे इटा तो अपना मिली गना अमर पीछे दे आए एनडीपी भी देख लगा केती आमी ले जाबो और इतु न माने जुदी तार तो एनडीपी भी लगा भी न है तार निजो ही अकेला हो जाबो इतु ने में दे আজি बड़ा आमी की कोई की दी लोई जाए हमें एनडीपी लगा प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम किया से गवर्नमेंट दी फुल्ली आए जाए हमें गवर्नमेंट दे ने भेरे लोगों दे हमें ताने ना अपना लोई जाओ की दार दीबो हमार अच्छा होई ना तार के फुल कॉर्पोरेशन दी गना इटा 2.5 years बाकी आसे ताते अमान की बाबो साबो की मोरम करबो साबो किंतु हमार पार्टी मिली गना जाबो निमित्ते हमार कथा माने गने থাকিবो निमित्ते सब माने आजिबरा रियलाइज करिबि प्रिपेयर्ड करिबि पार्टी भी रिऑर्गेनाइजेशन करिबो एनसीपी लगा भी আছে बीजेपी लगा भी আছে और एनडीपी भी থাকা খান भी আছে তিনটা পার্টি হইছে তো এটো কাছে মিলা মিলি করে না আমি মিলাই দেব আমি কি দি মিলাই দি আপনার আচ্ছা
আমি কিন্তু সৰু কৰিছে আমি কিন্তু টাউন কৰি আমি কিন্তু দিলে এইটো নহয় দে পাৰ্টি দি থাকি কেনে গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টি থাকিলে বি MLA থাকিলে কাম নাই দে এইটো আমি জানি না আমাৰ খানা ৰুলিং পাৰ্টি আছে ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট আছে ক'লে বি নিজৰ জোকাতে MLA থাকিলে না কাম নাই আজিতো আমাৰ সব নিমিলি ভাল merge কৰাটো NDP লাগ MLA হৈ যাইছে আপোনাৰ NDP পাৰ্টি আছে NDP খান দাদি মানুহ খান কি দিয়া আছে পাৰ্টি লেভেল দি সব আমাৰ বাবু পাৰ্টি ষ্ট্ৰেংথেন কৰি লৈ যাব নিমিলি আজি পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি ওই গানা এইটো দাদি আমি সাইজিং কৰি না হালি গানা এপ্ৰুভ কৰিলো এইটো আমাৰ লগতে অথৰাইজ দি দিছে দুবৰা আমাৰ লাগাই আমি কি থাকানে হালিব লাগা না পুৰানা লাগা NDP খানতে একো কৰিব না আজি এসুৰেন্স দিয়া আৰু আজি পৰা NDP ষ্টেণ্ডিং কৰি থাকিব নেক্সট টিভি NDP দি কনটেষ্ট কৰিব পাৰে আমাক নহলে ৰিউ সাপৰা আৰু দাদি যাব তসাদি কৰিব গলে তাৰ কি দি লৈ যায় আমাৰ দাদি যাব এইটো বি অপশন নাছে দে কিলি মানে আজি আমি হাতো পাৰ্টি লগতে হা নহয় তো ৰিউ লগতে হা আছে মেন তো কিন্তু ৰিউ তো NDP তাৰ মালিকে আছে হেড আছে তাৰ আমি NDP মঞ্জুৰ আজি আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট তো NDP লা প্ৰেসিডেন্ট চিংমাং গুনিয়া আমাখান 15-16 years brother MP guri na ha ENP Peter the ekdam senior most politician Nagaland bi senior most politician ekta capable manu amahan ENP Peter de tar ki naga guri na tar naga politics de party guri na aise ki guri na aise ki achievement ase ki failures hoise tar sob jane iman bura hole bi mukost ityada memory to bishi bhal ase de to amam bi khushi ase ENP bi tate proud ase khushi etu bra real sabe ta ge kam respect kuri na ta ge party ge chingwang ge ta ge na chola ase de ya mahan ek bane amahan president amahan nijor mano aro एक बाने हमारा लीडर दो ने फिर दो हमार ENP की मुरुम करा लीडर का सदे ले आज हम अपना पार्टी भाविले तो आरो अमी अंगामी मानो नले आउ मानो अभी होई जदि ना अमी NPF नसारबो तो खले बेबी दाते थाको किन्तु अमी यदि तोखिया मानो लागा असेंबली कन्सल्टेंसी तो अमान तो कागो तो rolling din thagile amhan kitia bi dokno bari idune medi ame charible mon nele murgado amar public nemedi amhan sob nemedi loss no hobo nemedi development lobo nemedi ami NCP di charge NCP di thagen aji Real brave, हमारे साचुन के NCP साचुन दो सीमा दुइदा से इंजीनियर बेक्टो आरो दोई हो ताकि डिप्टी स्पीकर दिना आरो जिलेम नामरे इंजाम आरो पोंगशी फोम मनखाव बुनिया अमी itu lo thagen honjoi monteng mo honjoi aman sajun ai jese to ija do amar chief minister aman ki di rakhibo poibi golebi poibo khara guribo golebi khara guribo taki dibo dile to lobo na dile bi
ৰখি থাকিব আমাৰ ৰিউ লিডাৰশ্বিপ দি নেক্সট ইলেকশ্যন দিবি কি এবাৰ কোন বি চাইছে গৈছে সঁচা আছে না মিছা আছে এনা একো কনফিউজন নাই আমাৰ এনডিটিভি হৈছে এনচিবি তো এতিয়াতো এলসৱেৰ এনচিবি খুলা থাকিছিলে একটা কাহিনী হৈ যায় তো আমাৰ আজিৰ এনটিবিবি কৰি না পাৰ্টি এৰিয়া লেভেল ৰিজনেল লেভেল দিস ডিভিজন নহয় ৰিজনেল হয় এইটো কি পাৰ্টি এনটিবিবি কি ষ্ট্ৰাকচাৰ পাৰ্টি ষ্ট্ৰাকচাৰ কি নাম দি কেনে বনাইছে আমাৰ তাতে বনাই ল'ব এইটো কিবা তো এক্টিভ প্ৰাইমেৰী মেম্বাৰশ্বিপ কাটিব আজি আহা খান্দ আজি কাটি ল'বি সেক্ৰেটাৰী আমাৰ প্ৰেজেণ্ট এতিয়া থকা প্ৰেজেণ্ট থাকিব আজি নাম লৈ কিনে চাইন বি কৰি ল'বি পাছুদি পাৰ্টি অৰ্গেনাইজ এইটো পাছুদি হ'ব আমাৰ ছাতি খান বি না এইটো নিচিনা আজি নিচিনা ডেডিকেটেড প্ৰগ্ৰাম কৰিব না নকৰিব নাজানে কিন্তু আমাৰ ঈশ্বৰকে থেংকছ দি গ'লা ঈশ্বৰৰ পৰাহে আমাক লৈ বেৰাই আছে from 2003 till then ভাল বি লোক পাইছে বেয়া বি লোক কিন্তু আমাৰ খান লগত ঈশ্বৰ আছে ঈশ্বৰ লগত থেংকছ দি কিনে আৰু আমাৰ আগে এনডিটিভি গৈ না চাহাতে বি ঈশ্বৰ লগা ব্লেছিংছ গাইডেন্স মাঙি কিনে যাব গৈ না প্ৰগ্ৰাম এইটো বনাটো বেছি খুশি পাইছে আপোনাৰ আলাগ আলাগ বস্তুৰ পৰা একদম মন দি কিনে আহি যাইছে এইটো ওপৰতে কোনখন বি আহিব নেকি ভাবি থাকাটো একদম ভাল হৈছে প্ৰগ্ৰামটো বেছি ভাল হৈছে ঈশ্বৰকে আমাৰ থেংকছ কৰিব না আমাৰ লগা পাৰ্টটো আমি ইমান দি চেছ কৰিব থেংক ইউ